Kapag, di ba kabantay mo, the moment nga makasagap ta sa testimonyo or makasagap ta sa mga pagtulon Andres Jaong, di ba nakita na ito makakontrol ta sa batasan, di ba tinod? Amen. Di ba tinod? Amen. Tanawa, di ba? Okay, ayun na lang. Di ba kabantay mo na yung manggawa sa Jaong? Na yung manggawa sa Jaong? Manggawas ba? Mamahawa sa Jaong. Tanawa, di ba nibalik po ng batasan? Amen. Walay manggawas kasagaran ha, but di man tanan siguro pero usually yun. Pero more doon ako murag maog yun. Sulay gawas, di ba magsugod po kag panaot sa Jaong? Amen. Di ba tinod? Amen. Di ba tinod? Amen. Gano man, tungod kay di na mao ang espiritu. Mahimo nga ang insakto mahimong sayop. Ang sayop mahimong insakto. And Amen. that's the big dangerous in the life of a Christian the moment magkatuiris na ang naasunahon. Amen. And we are so much blessed that now Jaom is gradually saturating not just the nation of the Philippines but throughout the globe. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And even churches, some of the churches there, they told me we need that kind of anointing here in our ministry. Thank you, Jesus. And what I saw in the realm of the spirit, that few years later, from this day, what I saw in the realm of the spirit, that one of the nation, not just Philippines, but one of the nation that is not known in what we call ministerial acceleration, ministerial favors, soon, one nation, this is the word of prophecy, that it will arise the power of the Holy Ghost that saturate the culture, the tradition, wrong tradition, wrong cultures. Because if it is that happened in that nation, of course, moabot nga ang bisan ang mga tao walay kalipay, walay kalinaw. And that was I heard in my vision last 2 days ago. Di lang ako i-mention as a nation. But I saw fire aside from the Philippines that the work of the Holy Spirit is just a flaming sword in that nation. And it will rise up to thousands and thousands and thousands. And that nation will become known in the word of the Holy Spirit. Oh, Jesus. I will never tell you the specific name of that nation, but this is just the prophecy. I saw nation, and that nation is another extension for the grace of the Lord that is working in this place. Hallelujah. Uh-huh. Jesus. And for the information of everybody, by the month of May, we are now having a global crusade for 9 nations. Hallelujah. For 9 nations. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Siyam kadagkong mga nasod. Mahitabo nga sama sa Mindanao. Dili napita. Hallelujah. Shalom family, celebrate. Thank you, Jesus. Yes. The testimony of Mr. Eunice while ago. I know this is to open our understanding. Diba? Every time isang asa may napita, I told them, look at these people. Look at them. How did they operate? Look at their faces. We come to other nation, look at them. See the people here in this nation. Namay nasod na tuan. Di lang kumusuting asa nga nasod. Ha? Naay gauna nga babae. Gisumbag sa kasod. Get out! And after that one, siguro nasa mga 30 meters ahead, hapit nga sinumbagay tiguang og batanon. Padulong misa, daan misa, immigration mismo.
And I told them, look at them. Because of the wrong doctrine, look at them. If dili ka makasulod sa maong dapit, di ka makabalukin sa ni mga tawana. Amen. 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 You know what? Jaom is not just a community. Jaom is the place where the power of God can works. Amen. Because every church has different dimensions of what we call the anointing, the power of God manifesting. But I tell you, isulti ni Minister Eunice ganina, that every time siya asa Medapita, I keep on mentoring them. Simply but very amazing. The very simple illustration that the nation will arise, churches will arise, even your finances will arise, is in Dubai. Deception. Ngato pa nila. Di ba kabantay kita? Pag makatdog ang mga Arabo, mga kuwan eh. Di ba tinod? Mga Muslim, mga kuwan eh. But I know, they are very good people. They know how to listen one voice. Yes. And nakita na ako, mas lami pa sila kinaiya kaysa mga Kristohanon uban. And look at their nation now. If you can see one of their local police, lisod kaayo ka makasulting police dito, I tell you. Pag police gani ang isgutan, ayaw na lang o apil-apil, dili na makikisuri sa imuha. They are considered as one of the kanabang ga-protect sa ilang nasod. But the moment nag-start may istorya, ako na sayo na. Gas sugod may istoryahay. Ana siya pagsulti. Bulo ka prophet. Diri sa among lugar, tanan nga mga nasod, come. Ganahan mi nga magnegosyo diri, walay pili. Walay pili. Ari lang mo diri pag negosyo ra mo. And then hangtod nga ang among panag-istoryahay kay masakiton man siya, naghealing mi. Kakapante mo itong duwa ka tao? Ha? They are authority. Praise Ha? Naisurahin mi? Dito. And then, niabot sa punto nga nakita na nako unsa hinungdan nga nung Dubai milambok. Ha? Alitas Pilipinas, di ba kasagaran mga Amerikano ato makita diri, di ba nag-short? Di ba tinod? Ang ano man, kaya kitawag silang mga turista. Dito, I tell you, pag short diya, turista, di ka pasudlon. Ang mga Amerikano dito, 200 kapin ka mga nasod naas Middle East. Usas ilang programa, nasod nga pinakasahi sa tanang nasod. Muadto ka sa mga nasod. We hear from the testimonies of other foreigners. Ano sa pagsulti? I visited for so many nations, almost 60 nations. But Dubai, Abu Dhabi, the very good and excellent. Sula kang lingkod-lingkod, sula kang bangluwa. All of the technologies, naka-AI, even mag-drive kang sakyanan, kabalo sila gisa ka-drive sakyanan. And then, ang ilang gibuhat, they accept investors from different nations. For example, mga puti, mag-invest nga to sa ilaha. They just say, okay, come, let's invest in my country. And then, siyempre, ang mga trabahante, kinsa man? Siyempre, ang mga puti, nagya po yung mga trabahante. Wala kabalo ang mga puti, nga ilalom na sila pandong sa panggobernuhan sa Middle East. Mga puti, magkakita ka dito, mga empleyado ng Dubai. Nakakurbata. Nakakurbata mga puti dito. Diri mga puti, di ba kasagaran mag-short? Dito, ang mga puti, dili kay mga puti lang, mga Egyptian people. Races, 200 races. More than 200 races. Na dito, gihimo ang empleyado sa mga Arabo. Then what I learned
in bringing the ministry, simply but very amazing. I told them, let's go to that restaurant. Let's go to this establishment. Look at them. Observe them. Kung isulti nilang Minister Eunice, bisag CR parang daan. Hi, good morning. Ha? Hi, good morning. And this is now what happening in Jaom. Nga nung naabot man ta diri? Nga nung naabot man ta diri, dili lang tungod kinahilingan ta, di ba tinod? Amen. Naabot ta diri because we found some people that is very unique in our understanding. Amen. That why these people having like this attitude, this Jesus. kind of hospitable, or yes, hospitable ang mga tao nakita nato. Nga na yun, ani man, uban si Madili man. Di ba tinod? Amen. Sa ubang simbahan, makita nato, imbis unta nga, munindot ang atong paminaw kay siyempre nangalagat tas Ginoo, di ba tinod? But other churches, no. Diya ka kita og mga grupos, mga marites. Muna diri sa Jaom simple. Pag dili ta mo grow dire sa atong faith, call me a false prophet kung mo grow kas uban. Amen. Nga naman, di mo kita mo grow dire nga grabing tagad, grabing rescue, di ba tinod? Grabing rescuehanay, grabing atimananay, grabing pamilya ang turing. Sa mo ta subang simbahan? Nga mo tagad manay kwarta. Di ba tinod? Amen. Hallelujah. Tell your neighbor, you are blessed that you are here. You are blessed that you are here. From this day and onward. From this day and onward. And you are blessed. You are blessed. You call your name. Call your name. Tell me, okay, follow me. Your name, Your name call blessed. is called blessed. This is our Abrahamic inheritance. This is our Abrahamic Amen, amen, amen. inheritance. Amen. 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 Ito palapakan sila, hallelujah. Praise the Lord. Now, please take your seat in the presence of the living God. Hallelujah. Hallelujah. In the book of 2 Chronicles, please, 7:14. Atong palakpakan itong mga Jaomin Church Sanhay. Praise the Lord. Hallelujah. They are working together to palakpakan, praise God. And all our clustering, palakpakan nato, praise the Lord. And all our ministers and pastors, atong palakpakan, praise the Lord. Our reverends, Reverend Neil and Reverend Ton, praise God, Bishop, Ronnie, and the rest of all the pastors here. Atong palakpakan, praise God. And our team, o sa ato mga visitors, palakpakan sila, praise the Lord. They are here. Praise the Lord. So, I am not just here for preaching. Kaya lang sa mga pinangga na itong mga bisita, wala lang ko gawali. Mauni yung kaayuhan. That's why, listen very carefully. Amen? Maminaw tag maayo. Samas doktor, nga kinahanglan maminaw yung kas doktor. Amen? I am not just a doctor of theology. I am the mantle, the instrument given by God, the vessel given by God for us to receive our miracles in these last days. Because whether we like it or not, karong mga panahon na ang mga tao wala nagatuog milagro, ang gituhuan karon ay peligro. Di ba tinod? So muna nga atong mga pinangga nga mga bisita among giawhag nga maminaw ta pag-ayo because dili ni kanang wali-wali lang. This is your miracle. If ma-miss out ninyo ang konsepto, di ko ganahan nga mag-uli mo nga way milagro. Amen? Ganahan ta dili. So listen very carefully. I know nga natin mga bulutos atong balay, pasagdain na. Dabita ma hospital, tagtulo ka simana sa hospital, tag-upat ka simana us kabulan, wala man tanang winta sa hospital. Diba tinon? Unsa pa ka nga diri dapita, dili lang ingon nga nagpahiling ta, kundi dili nagsimba ta sa maghapon ang mga katawhan diri nga naa diri karon nga kaniadto magpahiling lang apan karon nagsimba na sa atong tinuod nga Dios. Amen. Atong palakpakan si Lord. Praise God. Hallelujah. Now, 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Please, you know what to do the moment we read. Atong basahon. Pag ingon atong basahon, isang kamot dayon. Okay? Atong basahon, the Bible says, Ugkon ang atong, balik. Ugkon ang katawhan nga akong tinawag. Mudangop ka na ako sa dakong pagpaubos. O mubiya sa ilang sala. Patalinghugan ko gayod sila. O pasayloon sa ilang mga sala. O ibalik ko ang kadagaya
sa ilang nasod. Nganong nasod man ang gisgutan? It's a group of individuals. We are not talking here about nation. We are talking about the composition of people who dwell together, having communion or worshiping, trusting, believing in God. Amen. Amen. Before we proceed, ato palapakan itong Jaom online community. And thank you so much, Jaom Hong Kong. Ato palapakan na Jaom Hong Kong, Thank you, Jesus. Jaom Macau, Jaom Abu Dhabi, and our Jaom Dubai. And those who are newly ordained pastors and ministers and senior ministers, ato palakpakan sila. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Of course, my team, palakpakan, ila Evangelist NJ and Pastor Daryl. They are now a mission in Hong Kong. We are now working. Even though, nga naami diri, but nanay nag-start og pagpamuhat sa Hong Kong. Praise God. Praise And the thank you also Bishop Abong and Pastor Rod. Praise the Lord for being as one in the body of Christ. Praise God. And also kapalakpakan na sila Junjun na naka-appeal siyang Junjun. And Minister Marie Chris katakutan, kapalakpakan. Praise God. And our little one Ate Sam, praise the Lord. Hallelujah. And of course, the very anointed woman of God, the mother of the mother of faith here in Jaom, no other than atong lapakan. Let's all stand. Praise the Atong Lord. tanan manindog, atong lapakan, Doktora Prophetess Gretchen Jaos. Kanang kusog nga palakpak in appreciation of the grace that she is carrying. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Please take your seat in the presence of the living God. Hallelujah. Now, the Bible stated very clearly. Listen very carefully. Ganahan man ta nga mga alagad sa Ginoo gyud, di ba tinuod? Amen. Now, ang pag-alagad sa Ginoo, we are not talking about one dimension. Ang pag-alagad sa Ginoo, we are talking about all kinds of life. All areas of our lives. Amen. Amen. Pag pangalagad sa Ginoo, wala lang na guys God sa usa ka butang. Ang pag-alagad sa Ginoo, guys God na sa tanang mga butang nga gani makaana ta pagsulti nga kanang mga butang nga wala nato gitinguha. Amen. One of the testimony of Minister Eunice, the moment we encountered so much tragedy in life, pressure sa kinabuhi, but ang gibuhat nako as a leader with my mommy, with our mommy, I told her, now this is the right time nga ato ipakita sa Ginoo nga dili material, dili bisag unsang mga butanga ang atong pangita or toyo sa pag-alagad sa Ginoo. Ako sa ginan, this is the moment nga ipakita nato sa Ginoo nga siya ang atong isimba. Di ba na yung mga panahon nga usahay apektahan ka tungod sa finances? No. Don't be affected. Because the moment you are affected of finances, ipakita ni mo sa Ginoo nga dili siya ang imong toyo. Kwarta imong toyo. Be careful of that. Sometimes problems, mababagan ang pag-alagad sa Ginoo tungod sa mga tao nga nagpalibot nimo. So meaning to say, dili Ginoo imong toyo. You need appreciation of men. Nakubang punto. Amen. Okay? Sometimes, mababagan ang pag-alagad sa Ginoo tungod sa mga sayop nga pagtulunan. Now, wala ta nangalagad diri tungod sa pagtulunan sa simbahan. Nangalagad diri tungod kay sa pagtulunan ni Kristo nga naa sa simbahan. Ato papakan si Lord. Amen. Ngano nakasulti man tang pagtulunan ni Kristo? Ngano man ubang simbahan wala di ay? No, tanang simbahan naa po na pagtulunan pero dili pareha og move diri sa Jaom nga naa dali ang kabaguhan, dali ang kaayuhan, dali pud ang kalambuan pero bantay kay musipi at punta delikado ang dalan. Amen. 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 Ingnay mo to pagkaron. Diri sa Jaom, There is Jaom. we encounter Jesus. We encounter Jesus. And the servant of God And the servant of God keep on teaching us keep on teaching us on saan pag-serve si Jesus. on saan pag-serve si Jesus. Amen. Amen. And ako na ikalisdanan, Nay kalisdanan. kung doon ay mga pagsulay, Kung dunay mga pagsulay, ayaw biya sa pag-alagad sa Ginoo. ayaw biya sa pagpangalagad sa Ginoo. Kay mabutang og samot sa alang kaalanganin. Di ba tinod? Amen. Kung na pagsulay, di ba usay buhaton? Kung na pagsulay, diagnose yourself. Amen. Amen. Tanawa kung unsay asa gikan ang mga problema.
Di ba? Duha ka klaseng problema. Unsa to? Ang problema sa gikan sa kanang kita mo'y nakasala, napod problema nga bisag wa ta nakasala kay nga naman gisulayan na ka Amen. ang imong pagka malawtayon. Amen. But tungod kung kulang sa pagtulunan ang tao, wala nakasabot, gabagot-bot. Nako bang punto? Amen. Bunang kung naas mga pagsulay, damor nga kutob sa mahimo, ask God, Lord, dili pwedeng maapektuhan ako pag-alagad kaniyo because you know nga ikaw ang akong tuyo, dili mga butang ng kalibutan tungod kay kabalo ko nga ako imo ug ikaw ako. Amen. Amen. Nga lang ako ng gisgutan. Tungod kay kini mao nga scripture, we need to understand this one. Kay musugutag sa dili. This is what we call life reality that even Christians dili pa mo tuo sa Ginoo. Amen. Oh. The Bible says, og kun ang akong og kun ang akong katawan. Please in English version. Hallelujah. Yan. If my people, not other people, but if my people, what is the difference between other people and my people? Other people is not the people of God. Amen. So meaning to say, God is talking to you. God is talking to me. Amen. Amen. God is talking for everybody. Amen. Amen. If my people, which are called by my name, gitawag ta pinagisyangalan. Amen. Amen. Meaning to say, gasimba ta sa ngalan ni what? Jesus. You know what? A big challenge for us. Look at Muslim people. Unsay ilang gibuhat? During sa Ramadan. Karon is Ramadan pagyapon sa ilaha. Pagmingon kang alas 6, ngadtos alas 6, maunay ilahang fasting. Tanang mga Muslim, maoy ilang fasting. There are many Christians today. They keep on calling themselves, okay, we are a follower of Jesus. But nga di ba no fasting? And then they told them, they have also the reason, di mo fasting. Only Jesus will fast because He is Jesus. No, Jesus is the spiritual, okay, the Spirit God dwelling in that life, the vessel of that man born from the womb of Mary. Amen. Amen. But Jesus still, amen. Amen. Nagpakatao siya sa manimo, sa manako. Amen. So, this is a big challenge for us. For how many nations we went there for visitation, ministerial visitation purposes and training anointed leaders and committed leaders, because here in Chaom, I don't want the anointed leaders. No. That would never be a committed leader. I want an anointed leader and committed leader. Nga naman, kay dili ta committed, kang uban kang tigo mo hiling na mo si palit na sa Chaom. The devil is a liar. Ha? Kana pa lang desisyon na, dili gyud nagikas Ginoo. Gikan gyud ang taning. Tanawa sitan pa yung ay ang Dios kauban ako. Ay ana naman ining Ginoo. Ha? Adto na lang kos babaw sa langit magtukod sa akong gingarian. Di ba tinod? Sitan sa una kinsa man na? Ha? It's Lucifer. He's an angel of good. He's the chief angel in heaven. But tungod kinakita niyang gibuhat sa Dios nga matud pa niya ay kabalo pod ko, magtukod ko gingarian ibabaw sa langit. Ha? Amen, amen. Amen. Kung may problema kay di man ta makapugong namoy mga tao nga iya pero make it sure nga dili ka masipyat og motibo. Onya kanos aman dili masipyat og motibo, may magiabusaran diri nga wala man. Batinod? Amen. So meaning to say, be careful. Usahay familiarization of anointing, it costs the people to put into danger zone. Don't familiarize anointing. Amen. Amen. Now, dito na makita nga ang gitawag sa Ginoo, matud pa niya, ang iyang gisultihan, mga tao nga nangalagad sa iyang ngalan. Amen. Amen. Now, one of the big challenge for us, again, in Muslim people, they are on fasting. Pag ingong Ramadan, tanan fasting. Kung nang bitaw diri sa pag abot sa January 1,
tanan fasting. Walay magpabilin nga dili mag-fasting. Panawagan, tanan pong galantaw sa Jom online community. And all the servants of God from ministers, pastors, evangelists, reverends, bishops. Pag-abot sa January 1, kinahanglan ang tanan naka-fasting. Kaya nga naman, nakita nako nga bisan sipyat ang ilang Ginoo pagkangalang dunay Dios, bisan ang ilang nasod nilambo tungod kay makapabag-o sa batasan ang pagpuasa. Amen. Mao na ko nakita, other nations napoy kalambuan, but ilang batasan way klaro. In Middle East country, most especially in Dubai and Abu Dhabi, nakita nako nga mga tao grabe fasting. Ang fasting makapahilomon, walay fasting sabaan. Ha? Yes, tinod na. Ha? They keep on fasting, hilom, pirong utok, kusog, pang. Why pa fasting? Baba, kusog, utok, hinay. Di ba, Minister Nol? Kumusta man? After, di ba, wato ni mo tuyo ah. Wato ni mo tuyo ang mapasting ka. Ha? Nya, takulaw ng fasting na noon. Ay, naon sa mga itabo ah. So, unsay imuhang na learn sa fasting? Ha? Control imong batasan. Tinod na. Mabita ng uban mabalikan sa sakit nga naman dili man fasting. Inang fasting, adira ka mag-fasting. Okay, it's you. It's up to you. Pero way mahayay. Pag abot sa January 1, bahalag mag-fasting na kadag. Okay, Daddy, 3 p.m. na ako mag-fasting. No problem. Ha? No problem. You have two options. Either you fast until 3 or until 6 and 3 all or full fast. Ilabi na sa mga pastors, reverends, mga bishops. Katong wala pa naka-fasting o tag 40 days, then make your fast even 11 days or 21 days full fast. Wala may mamatay anak, namatay pa na. Wala na gasutis yung atubangan ron. Amen. 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 Dirila sa Jaom, glory to Jesus, iya ang tanang dungog ug Gimay Ginoo. Nga atong gi-exercise ang fasting, ha? Nga wala tay casualty. Amen. Amen. Diba? Kisa may naka-join ako sa fasting dito sa Bindoy. Kasi naka-join? Diba tinod? Dili tiyaw. Luya. Ang uban magduguanay kay wala pa naka-adjust. But the moment they receive the power of the Holy Ghost into the next dimension. O sa natabo? Natabo wala. So this is what we call to humble ourselves. If my people which are called by my name, so kinsa man ni mga Christians, by my name, kinsa tong isimba dili ribulto dili imahe. Ang atong isimba is Jesus. Dito pin Hong na pod. Pagabot sa Hong Kong, tingala ko saba man kaini. Di ba kabantay mo diri sa Cebu, di ba? Katuman tong drums gyapon. Woo! Viva! Woo! Pit Senyor! Di ba ito doon? Ha? Ang sa Pilipinas, kabantay ko, nisamot nila kadasig, kaya ang color sa ilahang, sa Santo Niño is pula. Dito po sungkong mga pula. O, unya, lahi lito, kay ilaha lito mga, dili, Santo Niño, ilah dragon. Tingala ko, yun may dragon, ano makabuk. Uy, kaya among hotel, makita man dito to mga ubang establishment sa ilawom. Uy, kuyawan ni mga dragon pag asyon ay wala tong mga asyos op kaya para swertihon ka tanong sa dragon ay talapog basket o anak po ko maupo da dalag basket dala sila katong sibot okay gisa ganang swertihon kam itong mga negosyante ganang swertihon dali bam okay tanong apo dragon palayo ko, ako itong bidyuhan. Palayo ko, ato ba nga basi makita pa dire? Dapat kitang Kristiyano, mubarok ta sa itong pagtulunan. Amen. 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 Tinuod yun, mga tao ito, mga dragon. Oo. di po makasabot og English dito sa Hong Kong, kasagaran. Okay, please.
We want to go in the royal garden. Cha. We want to go in royal garden. Sama po ni mo, puti nang away nga ng mga isog man. Karon, pag abot na mo rito, No, this is not royal garden. Chan. Chon. Si Sasam, perting katawang Sasam. Kay bisag unsaon akong English, ginagmay di man gyud makasabot. Chong chang. Ano siya? Chong. Bata si Sasam lagi pag katawa ang Sasam. Di mi makasabot yun. Di yun makasabot. Ni kung tanaw ni mga taong dragon, no? Mga taong dragon man gani, gipalambos Ginoo, ikaw pagka nga dili dragon ang atong Ginoo. Amen. Amen. Ang dragon mo bugwak big kalayo po, di ba? Inundumi nga si Lord nato mo tinuod nga kalayo, the fire of the Holy Ghost. Amen. Praise the Lord. Sa adya to sungkong di magasab tanay. Hay ni tanawon asa to napita ha. Pwede di maklaro kaayo siguro ato tanawon. Aha. Videos. Nawala. Sige lang. Please, ayun na lang. Isa sa YouTube palihog, be. Isa sa YouTube. Chinese. Ayan. Ayun na lang. Chinese New Year celebration. O rituals. Palihog ko. Ang ilaha dito is not what we call blessing. Ang ilang tawag dito is fortune. Fortune. O sang fortune? O sa Bisaya sa fortune? Dili fortune nga sigarilyo. Ha? O sa Bisaya fortune? Pangswerte. Swerte. Ha? So muna ilan ito pang swerte. Ayan. Pero swerte tinuod pero haskang isuga. Praise the Lord. Okay, na. Ay na lang. I-prepare na lang dan diya, okay? So, these are the nations that can give us big challenge for our faith. Nga naman, tungod kay ang ilang nasod ko ito nakita, dili maong Ginoo gisimba. Amen. Dili maong Ginoo ang gisimba. But ang nakaayos ilaha kay ang ilang Ginoo makita. Dali silang makabuhat og mga butang nga makita sa pagdaig. But ang atong Ginoo is not is not what? Visible. It's invisible God. Makita ang Ginoo sa adlaw nga ato siya nga dawaton og atong ikinabuhi. Amen. That's why when God make man, He made man and woman in His own likeness and image. So pagsabing image, o sibot pasabot ana, dili imahen. Ikaw ang panagway. Ang panagway, mailhan nimo nga gikas Ginoo kay na ang mapahiyomon nga panagway. Amen. Amen. Kay musugutag sa dili kung unsay naas atong sulod, mulugwa ginas imong nawong. Amen. Amen. Now, okay, please go back to 2 Chronicles. Okay. Chapter 7 verse 14. If my people which are called by my name shall humble themselves. What is humility? Meaning to say, bisag
ang atoa murag insakto, but nakadungog ka, nga dili insakto, you are willing to, what? You are willing to submit. That is submission. That is humility. And then, what? And pray. Sa lagtong pagka-istorya, pag ingon diyang humility ang gisgutan, kining pagsimba, kining pagbag-o sa itong kaugalingon, kining pagganatang mulambo, na alang sa tithes and offering, makita na to. I tell you, don't make any idea. If you want to be blessed, be faithful of your tithes and offering. If nasawayan sa mga simbahan, let them. What ilabot ana. But here in Jaom, hinumduman na to, daghan na to na bawaan, daghan na to na dunggan mismo kita. Kung sa una, pag-abot sa Jaom, ingon ana, panginabuyan. But imposible pag-abot diri sa Jaom, nga dili na atong panginabuyan, nitikang uglaing ang. Amen? Tumalapakan si Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Let's shout, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now, and seek my face. Amen. O sa nang seek my face? Dili ka busog pirmi. Amen. Okay, please. Psalm chapter 23, please. Psalm chapter 23 verse 1. Hallelujah. A Psalm of David. Ayan. The Lord is my shepherd, I shall not want. I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. What does it mean? Sabot pasabot ana. Balik ko. Bisaya na po ta. Bisaya na po. Ayan. Gilig-o niya ako. Ono. Yan. Ang Ginoo mao ako balantay. Og walay na kulang kanako. Dos. Ayan. Dos. Gipapahulay niya ako sa mga lunhaw, sibsibanan, o gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Sumbingay na siya. Apan nakasabot na ta, sabot pasabot. Unang-una, pag ingon diha nga, gipapahulay niya ako sa mga lunhaw, sibsibanan. Sabot pasabot. Meaning to say, wala ka gitawag sa Ginoo para pagutman ka. Amen. Amen. Wala ka tawgas Ginoo para sakiton ka. Niabot na yung klaseng mga problema, bunga, usahay sa to kasipyatan, o bunga, o bunga sa kabubuton sa Ginoo para ikaw lig-unon. Amen. Gipapahulay niya ako sa mga lunhawng sibsibanan. Sabot pasabot, wala ka tawgas Ginoo para pagutman ka. Wala ka tawgas Ginoo para papobrihon ka. Wala ka tawgas Ginoo para nga sakiton ka, magkaingon-ingon ka. Tanawa, prinsipyo sa mga Israelita sa una. Panahon naas mga pagsulay. Ang pirmi nilang giingon ni Moses, matod pa sa mga Israelita. Moses, wala ba'y igong kabutangan nga lubnganan namo sa Ehipto nga imo may ipapatay ni ining dapit sa kabingawan? Nga naman sa Ehipto, wala na ba'y makaon dito nga imo may ipapatay diri dapit sa may kabingawan? But tanawa ang tubag ni Moses, miracle. Sa oras nga nagabagulbol ang mga katawan sa Dios, walay tubig, ipatubigan sa Ginoo. Sa oras nga bagulbol ang mga katawan sa Dios, kay walay pagkaon, gipaulanan og karne sa Ginoo, gipaulanan og mana sa Ginoo. O sibot pasabot, the same thing sa atong kinabuhi karon. Doon na tayo gitawag og mga pagkulang or kakulangon diri sa kalibutan. But I tell you, this is the word of promise. Amen. Amen. This is the word of what? Promise. Gipapahulay niya ako sa mga lunhaw, sibsibanan. O sibot pasabot, wala ka gitawag sa Ginoo para ikaw sakiton. Amen. Wala ka gitawag sa Ginoo, wala ko gitawag sa Ginoo para ikaw pobrehon. Wala ka gitawag sa Ginoo para ikaw pagutman. Amen. 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 O gitultulan niya ako sa tinaw nga katubigan. Kay musugotag sa dili duha ang major necessity diri sa kalibutan, diha sa tawo. Amen. Pagkaon og ilimnon. Amen. Amen. Kung gihatag sa Ginoo ang mga
major necessity sa tao din sa kalibutan, unsa pa ka ang uban. Di ba tinod? Amen. Adto ka og UAE or Dubai or Abu Dhabi dito, mga major cities. Moadto ka dito, ang ilang lote, ang ilang yuta, kasagaran, walay tubig. But, kanang lugarahan nga walay tubig, og dili mo ka kakitag suba. Walay suba dito. Walay tubod dito. Ha? Pero, kanang lugaraha, diya ka makita nga haskang kusugag tubig ang ilang gripo. Kaya nga naman, ang dagat, maoy ilang gimong tubig. Ang dagat, di mo tangag chemical, ilang gi-undergo process, dito gakuha og supply ang ilang water district. What a beautiful country. Amen. Okay. Kana palang daan nga example, pinaka-imposibleng buhaton nga ang dagat imong tubig. But what happened? Nahimo malagi. Ang tawag. In the book of Matthew, chapter 6, verse 25, 26 and 27, please read. Bisaya sa ta, Bisaya, Bisaya. Praise the Lord, hallelujah. Amen. You're coming here, ang atong pagsimba, ang atong pag-alagad sa Ginoo, I tell you, dili ni atong kapobrehon. Amen. Doon ay mga tao nga mga pagsulti, ang pag-alagad sa Ginoo daghang pagsulay. Pwede man siguro matinood, pero unsa pagka kundi mga alagad sa Ginoo. Amen. Sa lakto pagkaistorya, bakak na nga pagtulunan. Amen. Kay bisag asa ng kalibutan na ang mga pagsulay. Pero ang pagsulay nindot. Pero ang kasagaran dili pagsulay lang, pagbadlong ang madawatan sa tao. Okay. Tungod ni ini, sultian ko kamo. Ayaw kabalaka unsay inyong kanon og imnon aron kamo mabuhi o sa inyong ibiste. Dili ba mas bililhon pa man kamo? Ang mas bililhon pa man ang kinabuhi kaysa pagkaon o ang lawas kaysa ibiste? Aha. That's our God. Say this me, that's my God. That's my God. He will never leave me nor forsake He me. will never leave me nor forsake If me. lions roar with hunger, If lions roar with hunger, I lack with no things. I lack with no thing. Amen. Amen. Now, 26. Go, basa. Tanawa ang mga langgam. Wala sila mag-ani aron ilang tigomon sa kamalig. Apan giatiman sila sa inyong amahan nga atuwa sa langit. Dili ba mas bililon pa man kamo kaysa mga langgam? Amen. Amen. You know what? Dili sa Pilipinas na nakita, most of the people here, most especially in Negros Oriental, wala kay mga trabaho. Munang kung dili ta mo barog aning mga klasiya o bersikulo, magpabiling pobre ang tao. Tungod kay magsigi una nga ang saon ta manggod, ingon ani ra manggod, wala po ikahatag og trabaho ang gobyerno, wala po ikahatag og muna, wala po negosyo. No. I tell you, when God will bless you, no one can stop that blessing. Amen. 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 But we need to have faith. What is faith? Kini itong gibasa. Kini mo'y saligi, ayog salig anang wala dias gibasa. Okay? Amen. Kinsa man kaninyo ang makadugang sa gitason sa inyong kinabuhi pinagi sa pagkabalaka. Di ba? Wala. Tinood? 28. Og nganong mabalaka man kamo kung unsa inyong ibiste, tan-awa giun sa pagpatubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabiste, di ba tinood? Mga bulak din sa tuwa. Na ibang mga bulak nga kinahanglan yung patubigan, di ba? Adel mo lungsod, syudad. Nga naman, kay kasagaran ang bulak na anad sila sa pugnaw nga lugar. Ba tinod? Munang kung magkuha kag bulak, pagabos imong balay, imog yun ang patubigan, kasagaran. Kay ang bulak, kasagaran, dito sa lasang makuha. Unya ang lasang na puno og tunog, ang lasang
bugnaw. Sa mo ta sanhay dili bugnaw, munang kuna kay bulak kinahanglan imong bubuan. Kay naanad siya og what? Bugnaw lugar. Okay. Tanawa giun sa pagpatubo sa mga bulak sa kaumahan. Wala sila maghago aron makabiste. Ngano man, God produces life. Apan sultihan ko kamo nga bisan ganing si Solomon nga dato kayo, walay sapot nga sama katahom sa usa ni ining mga bulaka. Tinod. Laliman ka? Kanang bulak, walay kasing-kasing. Di ba tinod? Mga tanom, walay kasing-kasing, walay tinae. Pero gitawag, ato silang gitawag kung may kinabuhi. Kay katubo sila, namulak sila, nanahon sila. Amen? 30. Diba pa? Kung gibistihan sa Dios ang mga balili, nga buhi karon apan sunod adlaw sunugon ra. Kamo pa kay dili bistihan pagkagamay ninyo pagtuo. Amen. Amen. Unsay sapot nga gipasabot sa Ginoo karong panahon ha? Unsa na mga sapot gikinahanglan? Tanang panginahanglan. Kung gitagaan og kwarta sa Ginoo or gitugutan nga maka-experience ang mga tao sa mga butang ni kalibutan nga gani ka ng mga tawanan walay Ginoo. Ikaw pa kang may Ginoo? Amen. Amen. Praise the Lord. Busa ayaw kamo kabalaka kung asa kamo kanon o imnon o ibiste. Nga naman 32 tanawa 32 mo nitubag. Kining mga butanga maoy gitinguha panagsa or kanunay. Kanunay. Panagsa or kanunay. Kanunay. Kanunay sa mga dili magtotoo. Nganong niabot man ang kabalaka. Nganong niabot man ang kahadlok. Nganong niabot man kining mga klaseng mga problema sa kinabuhi. Kay nagkinabuhi nga dili magtotoo ang mga magtotoo. Amen. Amen! Mabitaw nang sa kinabuhi na ito, gi-practice ta, gi-exercise ta sa atong pagtulunan nga panahon sa problema, pasalamatan. Tungod ano bersikulo ha? Mana pasuti, lisura po dagay oy. Lisod, kaya mo kayo basa-basa Bible. Amen, amen. Nagbasa ko Bible, ay kayo makakasabot. Ha? Ay nakasabot man ko, kay supakiro man ka. Watay labasa Bible. Amen. Kung ang atong kinabuhi ingon ani, gitawag tag Kristohanon. This is the right way of living as a Christian. Then the Bible says, ang inyong amahan nga atua sa langit, nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Amen. Unsay buot pasabot sa Ginoo, ayaw una-una. Matod pa sa Ginoo, nakabalo lagi ko, Naiusahay mag-counseling ko. Naklaon sa day nak. Muni muna. Okay. Kaya mo yung kapatigon. Basta mag-counseling gani ko, you never heard me nga ako'y unang musulti. Kamoy akong unang pasultihon. Sige nak, tapos kini muna. Ngano man kasimba, muni muna. Kinalain ko muna. Muna. Ngano man kuan manggod kay akong inahan. Ngano man kuan manggod kay ang kwarta. Pagtingog ng sugod sa propeta. Nak, kini buhata. Bang. Tutuod mo na po sa ito. Kuan magod prophet. Ay, nasig tingog-tingog. Amen. Kay human nakagtingog, ako ang patingog ka. Hallelujah. You better follow the voice of the prophet. Amen. Do not follow the voice of the demons. Amen. Diba tinod? Bisag gitambagan na, magsinya pong rason. Di patingog bitaw daan. Nakuha ba punto? Amen. At least nakabalo mo. Panahos problema, sulti tanan. Pag mo tingog na gani ang daddy og mami, hilom na. Kay ako na po ni sulti. Amen! Kay wala ko ni tingog basis akong kaalam. Ni tingog ko tungod sa pulong sa Dios. O kini mo'y makaayo na to. Amen. Wala ko mo tingog kay gabot-buot ko. No. Ang ako pagtingog, this is the leading of the Holy Spirit, not in order for you not to depart from the presence of God. Amen. Ang inyong amahan nga ato sa langit, nasayod nga nagkinahanglan kamo ni ining mga butanga. Kabalo ang amahan. Bisag di na kamo sulti, Lord, kinahanglan ko ng butanga. Lord, makabayad ko. Ginoo makapaeskwela ko. Ginoo mo lambo ning akong negosyo. No, nakabalo na daan ang Ginoo.
That's why here we release, in the name of Jesus, I release prosperity. All you have to do, I receive, because we already believe. Amen. Amen. Praise the Lord. 33. Panlabaw sa tanan. English version. But seek ye first the kingdom of God. O sa may kingdom of God? Ha? O sa kingdom of God? Kalinaw. Panganduya ang kalinaw mo nibot pasabot. But seek ye first the kingdom of God. Ambot pasabot na unaha or panganduya tinguhaa ang kalinaw usa. Amen. Ganaan kag negosyo mo lambo. Ningan Ginoo na imo laging utok lagi na murag way kalinaw. Panganduya sang malinawon ka kay ako man ang Ginoo makikisulti nimo sa imong nauna. Unsaon paghatag og impormasyon sa kalangitan nga ang una-una nagagubot. Sulay ko no diba? Sinakchid mga mananagat man ta. Sulay ko no si mga mananagat diri. Isang kamot mga mananagat. Mananagat? Sulay ko no taktak og pukot ng imong pukot. Panaktak panagat o yung imong pukot ng kagubot. Imposibleng makakuha. Amen. Bisag unsang klasik panagat. Tanan pagabuhaton kung mataga ka man mapukot ka man siguro dili magkagubot. Kay bisag unsa kataas ang imong pukot kung makagubot diri lang kutob. Kay usa man pagtul-id si imong pukot nga nakagubot man. Muna bisag unsa ka bright sa tao kung utok gubot ang utok para karon ang kursaha wa sa kabalos ang resulta ug damlag unsa metabo sa kinabuhi. Amen. 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 This is prophetic ministry. Amen. 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 Pag iyong sige no, but seek ye first the kingdom of God. Unsa kingdom of God? Galatians 5:22-23. The kingdom of God cannot be shaken. Amen. Amen. Hebrews 12:28. Dili matayog. Nga naman, kung naang kalinaw nimo di ka matayog sa mga pangitabo sa kinabuhi. Amen. Basta dili pa moabot ang kalinaw, sa dili pa moabot ang kalipay, o sa ganito, o sa to'y unang fruit of the Holy Spirit, gugma. Nga nung kinahanglan ang gugma para imo sang tabunan ang mga tao nga kasala nimo. Amen. Kay ang kagubot sa nahuna kay gabisog hinumdom sa mga tao nakasala. Ang kagubot sa nahuna gabugag hinumdom sa mga sitwasyon nga nakagubot pod. Pasag dai ang sitwasyon kung makagubot. Basahin mo nahuna di ra makagubot. Follow the dictation of your mind. Amen. 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 Bisag ang palibot na kagubot, basta ang imong nahuna, di lang makagubot. Basta bahig lang na I tell you, no one can touch you. Amen. Amen! Amen. Kay ang huna-huna nga may kalipay o kalinaw, gagi ka na sa pagpasaylo, gagi ka na sa pagpailog, gagi ka na sa kaayo, gagi ka na sa pagpagkamapinubsanon, gagi ka na sa bunga sa Espiritu Santo. Amen, 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 amen. Amen. Oh, but seek ye first the kingdom of God. You want these things? Daddy, gana ko mulambo ko. No problem. Follow the doctrine. Time will come. When the time is right, what? I, the Lord, will make it happen. For I know the plans I have for you. Amen. Plans for evil? No. Plans for welfare. To give you hope and what? A good future. Ato palapakan si Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord. Amen. Amen. Doon ay mga butang nga di ni mo masabtan karon kay nakagubot pa imong hunahuna. Pag di nagubot, makabalo na ka kung sa buhaton, okay. Ang ako buhaton kani karon, mauni. Uy, nakadawat man ko, okay. Kasi negosyo maayo. Matupan ni Daddy, ayaw ha og susi, tanawag maayo. Okay. Ari kong negosyo abang pak. Pagabot na ako, dili napit taon sa kong buhaton. Matupan ni Daddy, atong butag marketing. Okay. Marketing. Pa-apply ka mga tao, bang. And then without knowing that the level of your abundance is no longer your expectation. It's already beyond limitation. Amen. Atong palakpakan si Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 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 And His righteousness. Amen. O sa righteousness, tanan ang imong nabawan, imo na nang isulti. Kinahanglan nga mo anak pagsulti sa imong silingan. Inday, ate, dong, sige kuan diya.
Domingo ron manimba ta. Kuyog mo sa kuha, mapasulti nga, adik ko manimba, kay murag gihapon. Ila pagsulti, sila mo murag gihapon. Kami, dili peras gihapon. Dali, kuy tas siya. Hallelujah. Amen! Amen. The moment that you know the truth, kinahanglan imo na nang i-share. Kay dili ni mo nang i-share, ikaw mo i-sharean. Aha? Amen? Amen. Kailangan kita mo i-sharean sa makadaot? No. Ikaw share. Kaya the Bible says, blessed are those who are peacemakers, for they are called children of God. Amen. Amen. Say this with me. I am a peacemaker. I am a peacemaker. I am called a children of God. I am called a children of Amen. God. Amen. 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 And then what? And some of these things, no. And all these things shall be added unto you. Praise the Lord. Amen. 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 O sa imong kinahanglan, taas nga kinabuhi. O sa imong gikinahanglan, mayong panglawas. O sa imong gikinahanglan, kadagaya na ikwarta nga walay beratian, walay maintenance, walay hospitalization. Seek first the kingdom of God. Amen. Amen. Balik kanina, last verse. Ganyan, Mateo, 2 Chronicles, chapter 7, verse 14. Now, tanawa, mo na ibot ipasabot. Okay? 2 Chronicles 7:14. Oh, Jesus. Okay? English version, please. Hallelujah. If my people which are called by my name, nangalagad ni Jesus, name, Jesus, shall humble themselves, that's humility, and pray, you need to pray. That's humility, ganina? That's humility. And pray. Every 12 midnight, you need to keep on praying. Amen. Jaom family, are you there? Amen. At tabak, okay ra mo des, Luyo, okay ra? Paypay sa moron. Kay bulahan inig, makasugod na ta o puyo sa simbahan nga bugnaw, maka nakapagsulti, hallelujah. Thank you, Lord. Praise the Lord. And then you are now crying, woo! Oh, Jesus. Thank you, Lord. But I tell you, pag panahon nga atong simbahan aircon, alas 7 buntag, matag Merkulis or matag Huwebes, magdinaganay ta para sington ta. Kaya rin ninyo na disadvantage, na po yung advantage. Amen, amen, amen. 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 Munang ina mo to pagkaroon, pahe Muslim, minta sa pa-aircon. May Muslim, paminta sa pa aircon. Di sa ta magdinaganay. Amen, amen. Amen. Ato palakpakan si Lord, hallelujah. Praise Amen, the Lord. amen. Amen. Yan. And pray. We need to be prayerful. Amen. Amen. Mateo, ano? Yes, Mateo 26, please. Mateo 26:41. Hallelujah. Yan. Watch and pray. Amen. Magbantay o mag-ampo. Nga naman, that ye enter not into temptation, para dili matintal. The spirit is indeed willing, but the flesh is weak. Nga na mag-ampo man ta, para dili matintal. Matintal Amen. sa mga bisyon ng kalibutan, unod ng kahidlaw, tintal sa mga emosyon, tintal sa mga butang ng kalibutan. Watch, magbantay. And pray. Amen. Amen. Nga na ubano sa di ba makapugong gyapon aning mga butangan nga bisag sayop, kagool, dali maapektuhan ra gyapon, kulang kag prayer. Keep on praying. Pray, pray, ray ba. Use the prophetic tongues. Amen. Pray, pray, keep on praying. Amen. Amen. Every before eating, keep on praying. Amen. There is a simbahan. When the MC leading you in prayer, okay family, let's pray. Then pray. Kay dili ka mo pray sa simbahan, ay nako, kabalo yun kung di ka mo ampos yung balay. Amen. Amen. When the MC leading you, okay family, lift up your hands. Lift up your hands. Okay family, let's dance. Let's dance. Amen. Amen. That's humility. Amen. Amen. That's Christianity. Amen. Amen. The spirit is indeed is willing, but the flesh is what? It's weak. Muna kung sa'y daling madala sa temptasyon, ang unod nun, kulang og pag-ampo. Gaampo man pod, wala ka nagbinantayon. Magbinantayon. Amen. Amen. Praise the Lord. Tuplapakan si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Let's shout, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now, look at this. Okay.
Okay, balik kanina. Second Chronicles. Ayan. English version. Praise the Lord. Shall humble themselves and pray and seek my what? And seek my Face. okay, o sibot pasabot ana. Pirmi kang uhaw. Unsay face sa Ginoo? Balik tag Katoliko, kuha tag katong holy face. Na may holy face ang Katoliko, di ba tinod? Aha. Unsay face giskutan diya? Aha. Okay, Isaiah 55 verse 1. And seek my face. Wala lang yung diya, and seek my presence. But here, Isaiah 55 verse 1. Bisaya na po tabi, Bisaya ta. Ang Ginoo maingon, kamong giuhaw, ngari kamo og inom. Amen. Amen. Wala ningon diya nga, kamong giuhaw. Pamalit mo kay water sa tindahan. Aha. Sabot pasabot. Dunay panahon nga kulang tagkatagbawan, simba permi. Basag Bible, ampo. Amen. 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 Bisag wala ka mo'y kwarta nga rin, palit o kaon. Palit ka mo bino. Kanang bino diriha dapat makasabot ana. Ang bino sa una, kay nga naman, wala pa'y mall, wala pa'y Robinson, wala pa'y merkado nga inani karon. Nga ang ilang grapes sa una dal og mall. Kay ibaligya. Sa una walay mo palit og kanang tinunil nga grapes mo na uban gibuhat nila ilang gipiga. Haron dili madaot kay inigpiga nimo sa grapes ang tawagan na is what? Juice. Inig piga kay di man madaot para dili madaot ilang gibutang og mga banga gilubong mo nang mahimong bino. O maunay sa una ilang kultura, tradisyon, panahon sa mga selebrasyon katumoy idulot. Kinsay pinakadugay nga gilubong mo to'y pinaka-espesyal nga bino. Gilubong mga banga ba? Amen. Ang tawag ng Cebu is bahalina. Bahalina ba yapon dere? Amen. Manang walay magbahalina ha. Hallelujah. Palit ka mo bino o gatas nga walay bayad. O sabot pasabot, libre lang ang pagduol sa presensya sa Ginoo. Be a good steward. Amen. Amen. Okay, balik kanina. Ito, and seek my face. Unsay face sa Ginoo? Remember that God created man and woman in His own likeness and image. Amen. Payon seek my face. O sa may pasabot ana, panganduya ang imong kaabaguhan kay ang dagway sa Ginoo maluluyon. Ang dagway sa Ginoo, sa to? Ang dagway sa Ginoo mahigugmaon, mapinasayloon, mo ni dagway sa Ginoo kana mo'y tinguha. Ayaw nang butang ng kalibutan kay gasayang-sayang na sa itong pag-ampo. Di ba tinod? Amen. Amen, amen. Amen. Kasi nalipay that the face of God is working in this place. Amen. That the character of the Lord Jesus Christ is working in this place. Amen. 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 Ganahan kang mo dato, ay duwa, pareha mo espiritu. Amen. That's why, from this day onward, we need to be separated from the worldly doctrine. Amen. 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 Kung ubang mga nasod, they are separated from the worldly doctrine. How much more? Kitang mga Kristohanon, we need to be not conformed to the standard of this world. Amen. What the Bible says, be not conformed to the standard of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Amen. Amen. Hallelujah. Let's shout hallelujah. Hallelujah. From this day and onward, From this day and onward, I will move prophetically. I will move prophetically. And I will move prophetically. I will move In the name of Jesus. in the name of Amen. Jesus. Amen. 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 Everybody please stand up in the presence of the living God. Lift up your hands. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, lift up your hands now. Jaom is not just the place, but Jaom is working in the face of God. We are working in the character of the Lord Jesus Christ. The Holy Spirit is a word Himself that can restore us, can transform us. Lift up your hands now and worship Him. Oh, Rama Zompri in la Pranirbuska. Right now, I want you to pray. Seek the face
Meaning to say, seek the character. Panganduya, payo sino? Pangitaa ang iyang dagway. Nasakpan na nato ang iyang dagway, which is the good character. Kung nakabantay pa ka nga, uy, there's something wrong. You need to develop that one. And if it is already developed, you need to share your encounter. Bakit? Because that is the good encounter. Seeking the face of God is allowing the Holy Ghost to move in your behalf. Today, in the name of Jesus, let the fire of the Holy Ghost, in the name of Jesus, don't keep on seeking about the things of this world. This is temporal. The Bible says, I know. God Himself know what our needs on this earth. But the Bible says, seek me first. The kingdom of God is righteousness, and all these things shall be added unto you. Those who are facing financial difficulties, those who are facing relationship issues, those who are facing struggles, whatever struggles that you're facing today, in the name of Jesus, today is your day. Let the power of the Holy Ghost, let the power of the Holy Ghost, let the power of the Holy Ghost will consume the power of darkness, beginning today in Jesus' mighty name. Let heavens open for you. Let heavens open for you. That heavens of opportunity. That heavens of good news. That heavens of open doors. That heavens of good news. Because you follow the Lord God. The Bible says, those who believe in Him shall never put to shame. Those who seek the face of the Lord, they are radiant. Their faces are not covered with shame. Oh, masopre in la proderes introbos ka. I want you to pray now. Mga bisita, pangay pasaylos Ginoo sa mga kalapasan o mga sala. Sa pulong, sa buhat, unahuna o pambate. All Job family, seek the face, the character, Lord. I want to be like you, Lord. There is no one like you, Jesus. There is no one like you. I love you, Mazopri Endre Boshia. Rema Baba Baba. Da 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 da. Mazopri in la Pranedesia. Rema Baba sempre in la Podia. Rema Baba Baba Baba. Yes. Worship, worship, worship. Rema Baba 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 Baba. Yes. We are not here just to pray for the church. We are praying for our land. We are praying for our nation, Philippines. Hey, Baba, Baba. Ta 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 ta. Baba, Baba, Baba. This is Holy Ghost service. This is Holy Ghost service. Today, the power of the Holy Ghost will move you to the next level. Hey, Baba, Baba. Open your mouth. Yes. Open your mouth. Do not seek the things on earth. Colossians chapter 3. Seek the things above, where Christ sitteth on the right throne of the God. Oh, yes. Reba Baba. Yes. Reba Baba sempre entre bosia. Yes, open your mouth. Ta 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 ta. Baba 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 Baba. Reba Baba Baba sempre in la banderoska. Masopi en la banderosia. Yes. Jesus. Jesus. The Alpha and Omega. Oh, pray, pray. I want you to pray now. Reba Baba Baba. Ta 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 ta. Open your mouth. Yes. In thanksgiving to the Lord. Lord, thank you that you brought me this far in serving you. Oh, this is the true service
this. Rema Sombre and Rebosia. This is your long life. This is your good health. I tell you, this is your good health. Reba ba 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 ba. Ta 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 ta. Raba ba bo sempre yela panderuska. Open your mouth, open your mouth. Reba ba ba ba. Reba ba ba. Rema Sombre and Rebosia. Open your mouth. Pray for the nation. Yes, ilaw na. Reba ba 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 ba. Open your mouth, open your mouth. Pray for the government. Pray for the private sectors. Pray for all the churches. Pray for all our family. That God will use this ministry for the restoration of the government, for the restoration of all the churches. Those who are watching us, joining with us today. Pray, pray, pray. Yes. Chinsky, hallelujah. Yes. Ba, 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 ba. Yes. We pray for churches. We pray for government. We pray for financial acceleration. We pray for children. We pray for all our politicians. Pray. Ba, 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 ba. Ta, 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 ta. Ba, 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 bo, so, pre, na, ba, dia. Yama, zin, de, na, pa, dia, rosta. Yes. Yes. Let this nation will serve the Lord Jesus. Ba, 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 ba. Ta, 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 ta. Maso, pre, na, na, pa, dia, rosta. Ba, ba, bo, so, pre, na, pa, dia, rosta. Yes. Yes, Chesky, here and now. Yes. Holy, holy, holy. Glory, glory, glory. Glory to the Most High. Glory to the King of Kings. Yes. Re ba 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 ba. Ta 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 ta. Ba 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 ba. Re ba 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 ba. Santa Yandrebos. Yes. Re ba Sopra Yandrebosi. Re ba ba Sopra Yandrebosia. Open your mouth in the name of Jesus. Say this with me, Father, in Jesus' mighty name. From this day and onward, I am no longer praying in my life, but I am praying for the nation. I am praying for Christian family. I am praying for all the churches, the born-again churches, in the name of Jesus. In the name of Jesus. I want you to pray in tongues now. Pray in tongues. Align your will into the will of God. Develop your love towards our fellow human being. Right now, pray, pray. Reba sombre in la candelus. Ta 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 ta. Ba 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 ba. I want everybody to kneel down into the presence of God. Yes, we are not just seeking the face literally, but we are seeking the character of Christ. That everything that He has done is not for Him, but it's for us. For the Father in heaven, the Bible says, He will bless those who seek Him. In the name of Jesus, pray. Reba ba 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 ba. Ta 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 ta. Raba ba bo she in the pranjira buska. I
I want you to pray for our president. We need to pray for our president. We need to pray for our vice president. We need to pray for our senators. We need to pray for our congressmen. We need to pray for the House representatives. Pray for our governors, vice governor. Pray for our board members. Right now, pray. Pray for all our mayors, vice mayors. Pray for all the councils in every locality, particularly here in Tanay. Pray for them. They need our prayer. They need our prayer. Pray for all the chairmen in every barangay, all the barangay councils. Pray for all the government forces, the military. Pray for them. Pray and pray for all the churches. Pray for all the churches. The churches will arise in righteousness. Churches will arise in holiness. Churches will arise in power. We pray for the prosperity of our nation. Pray. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and turn from their wicked ways, I will hear them from heaven and forgive their sin and heal their land. Oh, Rabba Zombie and Rebushi. Eba Zombie and Rebushi. Eba Baba, open your mouth. Eba Zombie and Rebushi. Eba Zombie and Rebushi. Eba Zombie and Rebushi. Eba Zombie and Rebushi. Heal their land. Heal our land. Jesus, heal our land. Oh, ma somprie. Heal our land. Heal our land. Jesus, heal our land. Heal. This is the cry of the righteous. This is the prayer of the righteous. We are not praying for ourselves. If you want to prosper, we need to pray our land. Heal our land. Heal our land. Everybody stand up. Jesus, heal. Lift up your hands now. Let's declare in one declaration. Heal our land. Jesus, heal our land. Lift up your hands. Heal our land. Heal our land. Jesus, heal our land. Lift up your hands now. Saka ang kamot sa pagdaig. This is the cry of the righteous. This is the cry of the holy people. We pray for the nation. Jesus, heal our land. Heal our land. Heal our land. Jesus, heal our land. Yes, heal our land. Heal our land. Heal our land. Jesus, heal our land. Yes, heal our land. Only Jesus, the King of Majesty. If nations will worship Jesus,
If my people will humble themselves and pray. If my people humble themselves and pray. If they seek my face and humble themselves and turn from their wicked ways. If my people humble themselves. After humility, you need to pray. What kind of prayer? The prayer, what we're praying today, this is your prayer. Jaon family, ayaw na si ampo anang imong mga ipangsagubang diya. This is part of the crisis of the nation. We pray for the nation. We pray for our land. Reba zompli yandrebushia. Say this to me, Father, in the name of Jesus. Father, in the name of Jesus, I am your child. I am your child. I am your representative I am your representative on this earth. in this earth. By your goodness, By your goodness, by your faithfulness. by your faithfulness, I am here, Lord, I am here to worship you. to worship you. Thank you Thank you for allowing me for allowing me to experience to experience your love your love through healing, through healing, signs, wonders, and miracles. signs, wonders, and You miracles. changed me. You changed me. You healed me You healed me through the power of the Holy Ghost through the power of the that Holy is Ghost working in your servant. that is working in your servant. You transformed me. You transformed me. And now And now we pray we pray not for ourselves anymore. not for ourselves. We pray for the nation. We pray for the We nation. pray for the churches. We pray for the church. We are standing together We are standing together in one accord, in one accord, in the unity of the Spirit, in the unity of the bringing Spirit, revival to revival, bringing revival to not just for the revival. church, Not just for the the church, government, but for the but government, and also for all the inhabitants of this earth. but also for the inhabitants. Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, hear this prayer. hear this prayer. From this day and onward, From this day and we will onward, see breakthrough we will see in this breakthrough country. in this country, In the name of in Jesus. the name of Jesus. Father, Father, if other countries, if other countries, if other people if other people receive receive that kind of prosperity, that kind of prosperity, it is very possible it is very possible because you are the God of possibilities because you're the God of possibilities, that you allow your people in the nation of the that Philippines, you allow your people in the nation of the Philippines, particularly particularly the nation of Christianity, the nation of Christianity, the true Christian people. the true Christian people. We speak blessing in this place. We speak blessing in this place. And your word says, And your word says, whatsoever you ask in prayer, whatsoever you ask, in believe it prayer, and you shall receive it. believe it and you And shall I believe receive and I receive it. it. I believe and I receive it. I We believe believe and I and we receive We it. believe Philippines is for Jesus. Philippines is In for the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. 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 Say this with me, Father, Father, remember remember all areas of my life. all areas of my It life. is done. It is done. You are my Father, You are my Father in heaven. My Father in Thank you, heaven. Jesus. Thank you, Jesus. You crucified yourself You crucified yourself at the cross of Calvary, at the cross of Calvary, full of bruises. full of bruises. You are wounded You are wanted for me to be saved for me to be saved out from hell, out from hell, out from out sicknesses, from sickness, out from diseases, out from disease, out from poverty, out from poverty, out from struggle and pains. out from struggle From and this pain. day and onward, From this day and I onward, always be the salt of this earth. I I always be the light of this world. In the name of Jesus. Let's shout hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Touch your head now, touch. Father, in the name of Jesus, as you hear the prayer of your faithful people, whatever things stumbling before your very presence, forgive us, Lord. Make us always worthy to bring prayer in your kingdom that cannot be shaken.
from this day and onward, your will is always be done into our lives. Not our will, but your will. We pray for all the sectors in this nation. And we pray for all Jaon family. We pray for all the family of Jaon, the members of Jaon, the leaders, the ministers, the pastors, the evangelists, the reverends, the bishops. We pray also, Father God, for your servants, the prophets of this house. Thank you for to let us experience your power in Jesus' mighty name. Before we proceed to the impartation today, I want you to bring your tithes and offering in the altar, and I want you to